Guys, yan po pulutan namin guys. Tapos partner ng Red Horse. Yan. Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Yan guys, dito po kami sa Lubo, Batangas. Yan. Ito po yung hapunan namin guys. Yan. Kasama ko si Boss Berne. Kaya ito yung ulam namin guys. Ano to tawag? Bulalo. Tapos manok. Tapos hipon guys. Yan guys. Hapunan namin guys. Yan. Tapos yan yung mga dicer guys. Pakita ko sa inyo. Ayan guys. Yan. Haba pila. Ayan. Kumakain sila guys. Kain guys. Tama yan. Kain guys. Hapunan. 2 days and 1 night kami dito guys sa Lubo, Batangas. Ito yung team building namin guys sa company. Yan, pagsamahan namin guys. Ito nakapila na. Yan, ito si Berto guys. Yan. Dito kami sa Kubo-Kubo guys, sa Kubo to. Yan. Sige, magtsara ka. Ito. Yan. Yung iba guys nasa kabilang kubo. Ito yung guys, oh. Buto. Yan, buto to, bulalo. Yan, laki. Kain tayo guys. Kinamay lang ako guys. Extra plato, nakalimutan natin magdala. Iba pa lang, padagdag tayo ng pampulutan. No? Hindi, pwede na pumila ulit doon. Tapos na, wala na. Pag wala nang kakain, marami sobra. Magbibili. Sabi ko, kaya ayaw maligo eh. Kainan na. Ito guys, si Boss Edward. Yan. Diba? Hi ka. Ha? Yan, saka para maya na tayo sa ano. Video ka lang? Oo. Vlog. Baba ka mo. Bakit ang baka? Guys, hipon. Ayun, hipon. Mag-vlog ka ha? Guys, yan po pulutan namin guys. Tapos partner ng Red Horse. Yan. Ito yung manok guys. Hipon. Bulalo. Yan. Kaya ito. Hindi ko alam guys ang tawag nito. Yan. Ito Red Horse. Yan. Tapos yan si Berto guys. Mura lang kasi yun eh. Ito po yung kubo namin guys. Yan. Kwarto namin yan guys. Takpan mo lang. Yan.